ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇକି ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ମନର ମାନେ ଗର୍ବତା ଆସୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମା ଉତ୍ତରମୁଖୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆଜି ଆସିକି ଆମ ବାପା ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ସହଯୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପହାର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ପାଇଁ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୁଟା ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ହଁ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଏମିତି 10ଟା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ 100ଟା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଚଳେଇ ହେବ, ତାକି ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଉତ୍ତରମୁଖୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ କରୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ରଖି ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ। छोटे छोटिया माँ उत्तरमुखी फाउंडेशन तरफ कौन समस्त मोर धन्यवाद। और बापा माँ आज फास्ट टाइम जिते मो आखिर लुह पड़े भगवान एमती भी आस्ते थाऊ, आम आगू को भी एमती जाकि सेवा करूँ। सब जगार तो सहयोग करूँ, एमती टाइम टिके बाहर करके समस्ते मिलमिशि जाई बापा माँ पाखे पहुँच। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। आपणकर ये मनोबल थाऊ, एमती सहयोग एमती थाऊ এবং ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। माँ उत्तरमुखी फाउंडेशन तरफ मु जन सभ्य। आमर छोटिया छोटिया विश्वास बल फाउंडेशन को पढ़ाई आम दृढ़ मन करछु। जराश्रम एभली कर्म करने आम मान मनरे सेतिक भगवान आशीर्वाद करंतु बोली मोर आशा और विश्वास। किंतु प्रभु डाकुची जो एभली जराश्रम जो अधिक न हो आम भावुचु, किंतु समाज यहाँ कर दौची जोटा कि आम दुखर कारण। आज माँ बापा मैंने कष्ट पाई जराश्रम बढ़ी चली, जोटा जराश्रम न बढ़ बोली मु गवर्नमेंट को अनुरोध करुच्ची जे कि एभली शिक्षा दि जाओ परिवार को संसार को, माँ बापा को केबे दुख न दिंतु, एभली जराश्रम आसी कष्ट न पातु। किंतु जराश्रम केबे कष्ट पाऊना, बहुत खुशी अच्छा जे कि आमर भाई बड़ भाई माध्यम जो आश्रम ही तैयारी आमर